65% ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଥାଇ ବି ମିଳୁନି ଭତ୍ତା। ଝିଅର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ଲକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜନଶୁଣାଣିରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଛନ୍ତି ବାପା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ଝିଅ ନିମନ୍ତେ ଭତ୍ତା। ଏଭଳି ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତିତିସିମି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଉପାନ୍ତ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଜାଙ୍ଗଲ ଗ୍ରାମର ଆଦିବାସୀ ପରିବାରର ପିକିସ୍ମଣି ରଇତ ନାମକ 14 ବର୍ଷର ଝିଅ। ପାଠପଢ଼ା ବୟସରେ ମାନସିକ ଏବଂ ବିକଳାଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଶଯ୍ୟାରେ ଜୀବନକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜେ ଶେଯରୁ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଘରର ଏକ କୋଣ ବିଛଣା ଉପରେ କଷ୍ଟରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିତାଉଛନ୍ତି। ବାପା ମା ଝିଅର ସମସ୍ତ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସୂଚନା ପ୍ରକାରର ପିକିସ୍ମଣି ଜନ୍ମ ପରେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଭାବେ ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଖେଳକୁଦ କରି ଆସୁଥିଲା। ପାଠ ପଢ଼ିବା ବୟସ ତଥା 5 ବର୍ଷ ହେଉ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା ଅଜଣା ରୋଗ। ଝିଅକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ନେଉଥିଲେ, ତଥାପି ଝିଅର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ସୁଧାର ଆସିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ପିକିସ୍ମଣି ରଇତଙ୍କୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସ ସମୟରେ 6% ଭାବେ ଏକ ମାନସିକ ଏବଂ ବିକଳାଙ୍ଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିଛି। ଝିଅର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜନଶୁଣାଣିରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତା ମିଳିପାରିନାହିଁ। मोर नाम होची प्रताप रहित ग्राम जंगल तितिसिंग ग्राम पंचायत। सर ए झील जेते बेटू से जरई की बा खाइला की पड़ी से बेटू आम आर चिकित्सा बहुत चेष्टा कलु ये जमती कि सुस्थ सबल हो पार बहुत चेष्टा कलु किंतु हो पारला ना। तापरे आम जो चढ़ुचु आम आमर चढ़ापी बहुत कष्ट मध्य जेहेतु जी खाइला पड़ुची जे जड़े आम ताकू सबु बेले जगुचु जदि मो स्त्री ताकू जगुचंती केबे केबे तो से काम को गले मु केबे केबे जगुची एहीपरि आम बहुत कष्ट चलुचु। आम बहुत गरीब लोक से जेपरी ए पिला सरकार भत्ता पाइब बा साहाय्य किसी पाइपर से आम चेष्टा कलु आम सरकार निकटरे बा जहाँ सरकार नियम अनुसार भत्ता पाइबापी आप्लाय कलु। आप्लाय कला भरे आम तापाई गोटे सरकार देइचंती 65% सर्टिफिकेट देइचंती किंतु ता एले भी आज पर्यंत से किसी भत्ता पाई पारुन। 2 वर्ष है अप्लाई करथिलु एन जालरसिंह जिते बड़े कैंप होता से आम अप्लाई करथिलु किंतु आज पर्यंत से भत्ता पाई पारुना। आम सरकार आमर अनुरोध कि यही पिला जेपरी भत्ता पाई पारिबो साहाय्य पाई पारिबो एवं जेपरी से टंका द्वारा आम किछि ए पिलार पई किछि आम साबुन बा कौन सी जिनिस किनी पारबु से आमर सरकार अनुरोध। तो ग्राम जंगल सार अच्छे से आज्ञा आउ कायला 12 वर्ष 13 वर्ष होती आउ किसी कुली बुतरी तार बापा माँ जगुंट जड़े आका कुली बुतरी जाऊँगी आउ बहुत हरियाण सड़वा होना तार घरे जड़े कुलिबा गले केते पिला जाक 4टा 5टा अच्छी पोषे पार्बना सरकार नियम कौन साहाय्य अच्छी बोलिक सांबादिक आम ये कर गाँ लोक हिसाब से आम कहूँ पिलापाई सरकार कौन तांकर धारणा अच्छी कौन मिलबो सेटा हमको आशा। ଝିଅର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶାସନ ଠାରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ମନୋହର ପରିଛାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜ୍ୟୋତିପ୍ରଭା ନ୍ୟୁଜ୍।